Da li vam se ikada učini dok gledate vesti da svetom upravlja neka nevidljiva mračna ruka koja nas svesno gura preko ivice ponora, kao da je razum utihnuo, a na scenu stupilo neko kolektivno ludilo koje je obuzelo lidere najmoćnijih država Europe? O ratu sa Rusijom se više ne šapuće u krugovima vojnih analitičara. O njemu se danas govori glasno, otvoreno i sa zastrašujućom sigurnošću, kao o događaju koji samo što nije počeo. Ljudi moji, ovim kontinentom kao da je zavladala neka turbona sila koja muti onima koji bi trebali da budu najrazumniji, vodeći nas sve zajedno u propast iz koje nema povratka. I dok nas bombastičnim izjavama spremaju za najgore, iza kulisa se dešava nešto što razotkriva svu dubinu njihovog licemerja. Spremaju nas za rat, a ispod žita trguju i pune kasu onoga koga proglašavaju najvećim neprijateljem. To je priča koju morate čuti, priča o ludilu, parama i sudbini koja nam visi o koncu. I tu dolazimo do suštine problema koja menja celu sliku. Prema analizama koje prenosi portal Geopolitika News, Evropskom unijom, kao da je ovladala neka mračna sila koja u ovim geopolitičkim preteškim vremenima ne dozvoljava njenim liderima da trezveno gledaju na stvari. Umjesto da se trudimo da otvorimo iskren dijalog i smanjimo tenzije na kontinentu kako bismo spriječili katastrofu koja nam svima preti, ta sila ih gura u potpuno bezumlje. Kako navodi Geopolitika, oni postavljaju nerealne uslove za početak dijaloga sa Rusijom, dok se paralelno sa tim potpuno otvoreno i bez ustezanja pripremaju za rat koji nazivaju neizbježnim. Ali pazite sad, to ratno huškanje nije samo prazna priča. Ratoborna retorika Europe jasno se vidjela u intervjuu koji je britanski list Telegraph objavio sa komandantom nemačkih vazduhoplovnih snaga, Holgerom Neumannom. Naslov je bio zastrašujući. Kaže, spremni smo da ratujemo sa Rusijom, mada večeras. Sam novinar ovog britanskog medija bio je iznenađen takvom, slobodno možemo reći, neočekivanom agresivnošću nemačkog komandanta. Sa druge strane, ni Rusija ne sedi iskrštenih ruku. Prema informacijama koje pominje ruska kontraobavještajna služba FSB, situacija na severozapadnoj granici Rusije značajno se pogoršala. O dojavama FSB-a koje prenosi Geopolitika News navodi se da države u susjedstvu, Finska, Poljska, Baltičke zemlje, ubrzano grade nove vojne baze, kupuju ogromne količine modernog naoružanja i šire logističke kapacitete kako bi mogle brzo da prebace trupe direktno do ruskih granica. Broj vojnih vežbi pod pokroviteljstvom NATO pakta raste iz dana u dan. Kako se navodi u tim izveštajima, Moskva zapravo smatra da je Europa zbog svoje kontinuirane pomoći Ukrajini i podsrekivanja Kijeva na udaru bespilotnim letjelicama po teritoriji Ruske federacije postala direktni učesnik u ovom ratu. U takvim okolnostima logično bi bilo pretpostaviti da više nema vremena za gubljenje i da se dijalog mora započeti po svaku cenu, bez ikakvih prethodnih uslova, samo da se spasi živa glava, ali ne lezi vraže. Evropska unija nije u stanju da se dogovori ni oko najosnovnijih stvari. Prema navodima portala Geopolitika News, oni još od januara ne mogu da pronađu ni sopstvenog jedinstvenog predstavnika koji bi bio zadužen za pregovore sa Vladimirom Putinom. Dok oni mjesecima traže pregovarača, mračna sila o kojoj smo govorili na početku nastavlja da radi svoj posao. Međutim, ovdje priča postaje još mračnija i opasnija. U analizama portala Geopolitika News pominju se američki planovi za potpunu rekonstrukciju Severnoatlantske alijanse, takozvani NATO 3.0. Prema tom planu, Europa bi trebala da nastavi da se ubrzano naoružava konvencionalnim oružjem, dok bi Sjedinjene Američke Države zadržale ekskluzivna prava na pružanje nuklearne pomoći. Ali pazite sad, taj plan predviđa i širenje američkog nuklearnog arsenala na mnogo veći broj evropskih država nego što je to do sada bio slučaj
i to prije svega na istočno krilo Europske unije, tik uz ruske granice. To bi u korijenu promijenilo celokupnu bezbednosnu arhitekturu između SAD-a i Rusije, koja je već i onako pretrpela ogromnu štetu širenjem NATO-a na istok nakon raspada Sovjetskog saveza. I tu dolazimo do ključnog dokaza koliko je situacija alarmantna, kako je preneo utjecajni portal Politico. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda izjavio je da među partijskim liderima u njegovoj zemlji vlada praktično potpuno saglasje oko ukidanja ustavne zabrane nuklearnog oružja. U izvještaju, kako se prenosi, navodi se da je Nauseda novinarima rekao, citiram: "Postigli smo skoro potpuno saglasje. Skoro svi lideri parlamentarnih frakcija izrazili su mišljenje da je član 137 zastareo i da treba da bude ukinut. A znate li šta piše u tom članu Ustava Litvanije? On izričito zabranjuje nuklearno oružje i strane vojne baze na njenoj teritoriji." Odmah je reagovalo i Litvansko ministarstvo odbrane preko ministra Robertasa Kaunasa, pozivajući na ukidanje te ustavne zabrane radi razmeštanja oružja za masovno uništenje. Sličan stav ima i premijer Mindaugas Sinkevičius. Ni Poljska ne zaostaje. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki još ranije je u intervju za francusko izdanje LCI podržao razmeštanje nuklearne infrastrukture NATO-a u svojoj zemlji. Sve ovo logično izaziva žestok otpor Moskve. A kako na sve to reaguju vodeći evropski političari? Prema navodima Geopolitike News, nemački kancelar Friedrich Merz poručuje da su Europa i Transatlantski savez spremni da dodatno pojačaju pritisak na, kako on kaže, iscrpljenu rusku ekonomiju i da Rusija neće pobjediti u ovom ratu. Sa druge strane, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen javno se hvali na društvenim mrežama kako je Brisel izdvojio prvih 3,9 milijardi evra za napredne tehnologije dronova za Ukrajinu. Ona, čini se, više i ne skriva činjenicu da Europska unija vodi rat protiv Rusije. U analizama Geopolitike Newsa otvoreno se sumnja u odgovornost evropskih lidera uz konstataciju da je Europa u rukama neodgovornih ljudi. Ali slušajte sad ovaj neverovatan apsurd koji razotkriva svu dubinu licemjerja te iste Europe. Dok javno grme protiv Rusije i šalju milijarde za dronove, iza leđa rade nešto sasvim drugo. Prema podacima koje je objavio britanski Telegraf, rekordne količine ruskog tečnog prirodnog gasa, poznatije kao SPG, bukvalno su preplavile Europsku uniju. Zamislite, u prvoj polovini 2026. godine Europa je kupila skoro 10 miliona tona SPG-a sa najvećeg ruskog projekta, Jamal SPG. To je istorijski rekord, čak 16% više nego u istom periodu prošle godine. Kako navodi Telegraf, obimi su bili toliko veliki da je skoro celokupna produkcija tog sibirskog preduzeća završila u Europskoj uniji. Ekološka grupa pod nazivom Urgewald iznijela je podatak da su samo u maju ove godine od 25 tankera koji su isplovili sa Jamala, čak 23 stigla direktno u europske luke. Prema podacima koje prenosi britanski mediji, Europa je za te isporuke Rusiji platila oko 6 milijardi evra, pa o kakvoj solidarnosti sa Kijevom oni pričaju? Kako se navodi u Telegrafu, ovo razotkriva njihove beskrajne priče o podršci Ukrajini kao najobičniju laž. Da stvar bude još gora, francuski energetski gigant Total Energies godinama je bio krupni akcionar u ruskoj kompaniji Novatek i projektu Jamal i tu je inkasirao milijarde. Volodimir Zelenski je taj profit nazvao novcem na krvi i lično molio direktora Totala Patrika Pujanea da se odrekne tog novca, ali su se Francuzi na te molbe oglušili. To je dvostruka igra o kojoj vam ja pričam. Ljudi, zato je važno razumjeti ko zapravo drži konce ove opasne igre i zašto se evropske elite ponašaju kao političke kamikaze.
Politika uvijek predstavlja interese elita, a zapadne elite su podeljene na 3 nivoa moći. Na samom vrhu su nedodirljive američke elite sa Wall Streeta. Ispod njih su zapadnoevropske, vezane za londonski City, dok na dnu plešu istočnoevropski oligarsi. Pre ovog sukoba, zapadnoevropske elite su živjele u zlatnom dobu. Imale su jeftine ruske energente i sirovine koje su im garantovale konkurentnost i slobodan pristup ogromnom ruskom tržištu gdje su profitirale. Ali takva situacija se nimalo nije dopadala američkim elitama jer je ugrožavala njihove geopolitičke i poslovne interese. Prema analizama geopolitike, Washington je pokrenuo projekat Ukrajina. Kako bi prekinuo tu vezu, Amerikanci su natjerali evropske elite da samo odseku granu na kojoj sede, preteći im da ih u suprotnom neće braniti od ruske opasnosti. Međutim, sada kada je Donald Trump ponovo na vlasti, Europa sluša Washington više nego ikada pre. Nemojte misliti da Trump sve ovo radi sam. Iza njega stoje najmoćnije strukture američke države. Međutim, Trump je više puta pokazao da ne želi duge, iscrpljujuće ratove koji krvare američku ekonomiju. On voli brze, hirurške operacije sa minimalno troškova i maksimalno koristi, poput one blic vojne akcije u Venezueli, odmah nakon Nove godine, koja ga je preko noći vinula u nebesa. Slično je i sa vojnom kampanjom u Iranu, koju vodi zajedno sa Izraelom. Trump očigledno pokušava da se iz tog sukoba izvuče što pre, bez obzira na komplikacije. Zato je ponašanje evropskih političara koji provociraju Moskvu ravan samoubistvu, jer slepo veruju da će ih Amerika spasiti ako dođe do najgoreg. Ali u geopolitici važi jedno osnovno pravilo. Nuklearne sile nikada ne ratuju direktno jedna protiv druge, već isključivo preko posrednika. One odlično znaju da bi svaki direktni sukob konvencionalnim oružjem u roku od nekoliko sati prerastao u nuklearni rat, jer niko ne smije sebi dozvoliti poraz. Dragi gledalci, budite potpuno sigurni u jednu stvar. Amerika neće prstom mrdnuti ako Rusija odluči da uzvrati Europi na vojnu pomoć koju šalje Kijevu. Prema analizama koje prenosi geopolitika, u Moskvi se već sada na ozbiljnom analitičkom nivou otvoreno razgovara o mogućnosti da Rusija, pre nego što uopšte potegne nuklearno oružje, izvede precizne udare na ključnu evropsku energetsku infrastrukturu, recimo na neki od velikih terminala za tečni prirodni gas u Europi. Ako se to dogodi kao odgovor na evropsko učešće u napadima na rusku teritoriju, Washington se sigurno neće umešati i rizikovati nuklearni holokaust zbog Brisela ili Berlina. U tom slučaju, evropski lideri će se naći pred zidom sa samo 2 scenarija, od kojih je svaki gori od drugog, ili da prečute ruski udar iz čistog straha ili da pokušaju sami da uzvrate, što bi momentalno izazvalo ruski odgovor taktičkim nuklearnim oružjem po nekom evropskom cilju. Pitamo se šta bi Europa uradila posle toga. Svaki takav pokušaj značio bi da će Europa biti bukvalno izbrisana sa geografske karte sveta. Nadati se da će ih u tom trenutku spasiti Sjedinjene Američke Države je u najmanju ruku naivno, jer i američke elite žele da žive, a svesne su da samo Rusija i SAD posjeduju moć da jedno drugo potpuno unište. Zbog svega toga ljudi uopšte ne čudi što unutar same Europe polako ali sigurno ključa bes i nezadovoljstvo svih naroda. Obični ljudi vide kuda ovo vodi i u mnogim državama već dolazi do ozbiljnih političkih potresa. Pogledajte primjer Bugarske. Tamo je izabrana nova vlada koja je zauzela mnogo umereniji stav prema Moskvi, protivi se novim paketima sankcija i ne želi više da šalje bugarsko oružje u Kijev. Ili pogledajte Mađarsku, čija vlast nastavlja da vodi sopstvenu, suverenu politiku koja je daleko od slepe podrške ukrajinskim planovima. Čak između Poljske i Ukrajine pucaju šavovi zbog istorijskih i ideoloških nesuglasica. Poljskoj javnosti je prekipilo to što Zelenski koketira sa radikalnim ukrajinskim nasljeđem i veliča ljude koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali sa nacistima i vršili
stravične masakre nad poljskim stanovništvom, Varšava sada otvoreno prijeti da će zbog toga blokirati ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Dragi gledalci, šta vi mislite o svemu ovome? Da li vjerujete da evropski lideri svesno žrtvuju sopstvene građane zarad tuđih geopolitičkih interesa? Da li je ovo licemjerje sa kupovinom ruskog gasa dok nam se sprema navodni rat, kap koja je prelila čašu? Može li se ovaj sukob ikako završiti bez katastrofalnih posljedica po naš kontinent? Napišite mi vaše mišljenje i procjene u komentarima ispod videa. Živo me zanima šta vi mislite o sudbini koja nam se sprema. Svako dobro, ljudi.